Landkoerant. Bly ingelig. Aluma Capital is jou eenstop finansiële huis om al jou beleggings en finansiële kwellings te behartig. Hulle wil nie hê jy moet enige finansiële kwellings hê nie. Charisse Gregory, Aluma Capital se operasionele direkteur, sluit vandag by ons aan en Pieter van 'n Berg van Aluma wat altyd hier is ook vanoggend weer terug. Charisse en Pieter, goeiemôre en baie welkom by die program. Good morning, everybody. Goeiemôre, môre luisteraars. Lekker om julle hier te hê. Charisse, wat is die belangrikheid van 'n reendagfonds? Oh my goodness. So openly said, there are about 100 reasons to have a rainy day fund or even an emergency fund. And it's quite interesting because those reasons range from rather petty to pretty serious, actually. I think we all know life doesn't always go according to plan. And sometimes you need a little extra cash to get you to the end of the month. And other times the gearbox in your car goes, and all of a sudden you need an extra 60,000 rand. Regardless of the reason, I think saving on a monthly basis, or at least getting to a point that you can put aside a lump sum investment is absolutely critical. And it's quite interesting. News 24 actually did a brilliant article on this earlier this year, where they reported on some findings confirming that 76% of South Africans run out of money before the end of the month. Now, obviously that poses the question saying, well, how do you expect them to save if they're running out of money by the end of the month? But, interestingly enough, putting something aside, anything, regardless of how small it is, inevitably does carry value. And I think what's quite great is the investment landscape has changed so much recently. I mean, there are so many saving vehicles out there at the moment, from, your more short-term options like a 30-day notice account, to then anything that's kind of specific, more medium-term to long-term, and then obviously your retirement structures. I've got to say, if we're discussing this as a topic today, my word of advice would be understand what terms you want to invest for. Because obviously, the manner in which you invest on a short-term basis completely differs to the manner in which you would invest on a medium-term to long-term basis. And it also obviously impacts the returns that you can expect. If you're investing for 30 days, you might possibly looking at yielding results of about 5%. However, investing for a 12-month period allows you to step into that space of 9 to 13% returns. Obviously, depending on who your asset manager of choice is. And it would obviously also impact your risk profile. You might take a rather conservative approach if you're investing, if you know you need the funds within a few months. Whereas if you know that your term is longer, you might choose to have greater equity and offshore exposure. I know it's quite a lot to take in, and I think it often feels like we're quite inundated with all of these different options when it comes to, harvesting a good savings culture. And that's why our advice is always just reach out to a financial advisor, specifically someone who works in that asset management space. You need to be able to sit down with a professional who can guide you correctly in being able to make these decisions, mindful of the various options out there. Nee, en soos jy ook nou tereg sê, Charisse, of jy nou groot bedrae wil spaar of klein bedrae wil spaar, is net om eers te begin. Soos jy sê, daar's verskillende besparings en beleggingsstrukture beskikbaar. Is net om met die regte persoon te praat oor wat is die regte opsie vir jou en hoe lyk jou risikoprofiel. Pieter, watter verskillende strukture bied Aluma om in te belê? Ja, baie dankie vir daai vraag. Ek dink ek wil net aansluit by Charisse. Een van die dinge wat ons moet verstaan is, wanneer jy begroting doen, spaar kom nie aan die einde nie. Ek het dit al voorheen gesê, McDonald's wen daai fight. Ja. Spaar kom aan jy jouself eers betaal, en dan begin jy eers jou, en daai geld word natuurlik weggeskuif, sodat jy nie noodwendig toegang tot dit kan kry onmiddellik nie. So by Aluma verstaan ons dat daar so korttermyn, langtermyn en mediumtermyn beplanning is. En wanneer jy kyk na beplanning, dan moet jy kyk natuurlik met 'n deskundige van jou belasting praat, want sit rente en saam met jou begroting, saam met jou inkomste het 'n impak op jou algehele belasting. So jy moet altyd 'n finansiële deskundige kry wat in die belasting aspek kan na kyk. By ons kan glo ons dat op die kort termyn het ons wat ons noem 'n fleksieproduk. En die produk gee ons dan die geleentheid
om fondse oor 12 maande te belê. En hierdie fondse kan vir jou 'n maandelikse inkomste gee. En natuurlik kan jy ook na groei vat oor 12 maande. So vir die kort termyn is dit 'n wonderlike produk. Dis kan tog. So baie van ons besigheidsmense praat baie keer in Engelse terme, hulle noem dit RAT. Hulle noem dit Rate and Taxes. So jy moet daarvoor begroot sodat jy kan betaal wanneer die belasting is. So as jy 'n korttermyn belegging doen, dan wil jy toegang hê tot daai geld binne 'n periode van tyd, maar jy wil ook natuurlik goeie groei hê. En dan kan jy besluit, goed, gaan ek 'n instrument vat wat rente vat of 'n dividend, en ons kan ons vir jou dividend gee, natuurlik baie belastingvriendelik is, en dit help natuurlik met die korttermyn beplanning. En so kan die kliënte dan met ons gesels en sê, weet jy wat, ek wil eintlik 'n maandeliks inkomste hê en ek het behoefte daarvoor, of weet jy wat, ek in 12 maande tyd moet ek natuurlik die begroting moet kyk en dan voorsiening maak vir fondse. So op die medium termyn kyk baie kliënte vir ons en sê, goed, ek wil graag groei hê. Ons bejaarde mense wil graag inkomste hê. Dit is een van ons portefeuilles wat vir hulle goeie inkomste gee. En natuurlik as jy bo R1 miljoen belê, kan jy natuurlik 'n 13de cheque by ons ook kry op die kapitale bedrag. So ons verstaan daar buitekant dat ons bejaardes graag beskerming wil hê. So ons het 'n produk gebou wat regtig gebou is om die bejaarde om te help met die inkomste, daai 13de cheque en bo inflasie natuurlik te presteer. So ek wil graag vir ons luisteraars sê, as jy graag daardie portefeulje het, wat jy graag bietjie meer inkomste wil hê as die bank, ons is definitief die produkhuis wat daarna kan kyk. En dan as jy natuurlik kyk na die langtermyn groei en sê, wel, ek het 'n bietjie meer risiko wat ek kan hanteer, dan kan ons jou portefeulje opbreek in verskillende produkte, en van hierdie produkte kan dan gerol word vir 3 keer, so 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, en ons kan dan baie mooi help om daai beplanning te doen vir aftrede. Ek dink jy het so baie redes gegee waarom Aluma jou eerste keuse moet wees as dit nou kom by jou finansies en jou geld belê. Charisse, hoekom sal ek by Aluma geld wil en moet belê? So I might be a little cheeky there and say currently, as it stands, we have some of the highest returns in the industry. Your banks and your more vanilla asset managers are offering anything between about 6 and 11%. And we're flipping the game on its head, and we say let's rather bring in that private equity return to our investors. In our opinion, you've worked hard for your money, so why would you choose to settle for a lower return? And I think for me, the most important thing about Aluma, and I think the value add to Aluma, is we're making that private equity return accessible to everybody. So, we touched a little bit on, on this topic, I think last week or so, where we just said, historically, those private equity returns have really been ring-fenced to your larger institutions and your high net worth individuals. And instead we're saying, let's rather make it accessible to your average investor and let them yield and see that type of return on their funds. I think another noteworthy point is our ability to expose our clients to offshore returns and offshore investing. I'm probably going to pass the mic over to Pieter there. He's a little stronger on those products. But for me, those would be the critical points. So wil jy daarbey aansluit? Ja, ek dink as jy holisties kyk na al die produkte wat ons het, is daar 'n plekkie vir elke produk, vir elke blootstelling volgens jou risikoportefeulje, en ons kan regtig vir holisties vir jou in 'n situasie sit wat ons na die korttermyn kan kyk. Wat hulle sê die rainy day fund, weet jy, onthou net, jy gaan koop nie sambreel wanneer dit reën nie. Ja. Jy koop hom voor die tyd. Jy beter om voor die tyd koop, anders is dit te laat. Ja, so by Aluma wil ons vir almal sê, geseënde Kersfees, absolute voorspoedige verjaar. Mag die Here sommer almal bless uit hulle sokkies uit, en vir jou ook, Esmarie, en die moeite wat jy doen vir ons, en by Aluma, jy is altyd welkom, so sê, kom drink 'n koppie koffie. Jy nooi ons elke keer vir 'n lekker koppie koffie daar, en jy spog elke keer oor julle koffiekroeg daar by Aluma Kapitaal. Dis lekker om jou hier te hê elke keer, Pieter. Charisse, was lekker om jou ook op die lig te hê vandag. Mag jy ook 'n geseënde Kersfees hê.
Oh, thank you so much. And again, as Pieter said, Merry Christmas to everybody, and we look forward to catching up in the new year. Ons ook, julle moet 'n wonderlike tyd hê. Dis Charisse Gregory van Aluma Capital. Sy is operasionele direkteur wat vandag by ons aangesluit het. Pieter, jy moet 'n wonderlike feestyd hê. Ek weet julle gaan so bietjie oor die waters. Mag julle 'n geseënde tydperk hê, baie veilig reis en veilig terugkom. Ons sien uit na 2024 saam met julle. Absoluut, en baie dankie vir die geleentheid en ons luisteraars, be blessed. Baie dankie. Dis Pieter van der Berg van Aluma wat in die ateljee was. Vandag maak nog kontak met Aluma Capital voor die einde van die jaar. Jy het nog tyd. Hulle nommer is 012-012-5291 of besoek hulle interaktiewe webwerf. Dis aluma.co.za.